ओं अशोस्त अशोस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलं मुनिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ब्रह्मांकर मानस पुत्र मानक मध्य भृगु प्रधान सायंभुव ओ चाक्षुष आदि केतेक मनंतरे ये सप्तर्षि मानक मध्य रही सारी यहाँ वंशज मानक मध्य बहु ऋषि मंत्र प्रेरणा और गोत्र प्रवर्तक अटंती। महर्षि मानक मध्य यहाँ प्रभाव अति बेसी। ये दक्ष कन्या ख्याति को विवाह करथिले। यहाँ धाता और विधाता नाम रे दुई पुत्र एवं श्री नामक एक कन्या होइतिले। यही श्री भगवान नारायण पत्नी अटंती। च्यवन ऋषि मध्य यहाँ पुत्र। यहाँ ज्योतिष्मान सुकृति हविष्मान तपोधृति निरूपक निरुष्क ओ अतिबाहु नामक पुत्र माने महर्षि मानक मध्य प्रदान होई विभिन्न मनंतर रही सारी। ये जड़े महान मंत्र प्रणेता महर्षि विष्णु भगवानंकर वक्षस्थल उपर लात मारी ये ही भगवानंकर सात्विक क्षमार परीक्षा नहीं। एवं मध्य विष्णु भगवान ये भृगुलता चिन्ह को निज हृदय रे धारण करिसंति। भृगु पुलस्त्य पुलह क्रतु अंगिरा मरीचि दक्ष अत्रि और वशिष्ठ एमाने प्रजा सृष्टिकारी होइथिबारु नौ ब्रह्मा बोली कहा जाइछन्ति। प्राय सबु पुराण रे भृगुंकर चर्चा विशेष रूपे रहिछि। यांक कथार विवरणे हरिवंश मत्स्य पुराण शिव पुराण ब्रह्मांड पुराण देवी भागवत मार्कंडेय पुराण पद्म पुराण वायु पुराण महाभारत और श्रीमद भागवत गीता रे अछि। विधि यज्ञाज जजो जपोयज्ञ विशिष्टो दशभीर गुणै उपास्यु साक्षत गुण सहस्रो मानसः श्रुतः। विधि यज्ञ ठारू जप यज्ञ 10 गुण उपांशु जप 100 गुण ओ मानस जप 1000 गुण श्रेष्ठ बोली कहा जाइछि। मु सकल वृक्षंक मध्य अशस्त वृक्ष देवर्षि मानक मध्य नारद मुनि गंधर्व मानक मध्य चित्ररथ सिद्ध मानक मध्य कपिल मुनि अटे। वृक्ष मानक मध्य अशस्त वृक्ष को निजर स्वरूप बोली कहवार अभिप्राय कौन? अशस्त वृक्ष समस्त वनस्पतिंकर राजा ओ पूजनीय बोली मन करा जाए। तेणु भगवान ताहांकु निजर स्वरूप बोली कहिछन्ति। देवर्षि केउ मानंकु कहंती ओ सेमानंक मध्यरे नारदंकु निजर स्वरूप बोली कहवार अभिप्राय कौन? देवर्षिंक लक्षण 12 और 13 श्लोकर टीकारे दिया जाइछि। ताहा पढ़िबा उचित। देवर्षि मानंक मध्यरे नारद सर्वश्रेष्ठ। ता संगे संगे से भगवानंकर परम अनन्य भक्त महान ज्ञानी और निपुण मंत्र द्रष्टा अटंती। तेणु नारदंकु भगवान निजर स्वरूप बोली कहिचंती। नारदंक संबंधरे मध्य 12 और 13 श्लोकर टिप्पणी दिया जाइछि।
ଚିତ୍ରରଥ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଦେବଜନୀ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେବଲୋକରେ ଗାନ, ବାଦ୍ୟ ଓ ନାଟ୍ୟ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମାନେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପବାନ ଭାବେ ଗଣ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଗୁହ୍ୟକ ଲୋକର ଉପରେ ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ଲୋକର ତଳେ ଏମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକ ରହିଛି। ଦେବତା ଓ ପିତୃଙ୍କ ପରି ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ କହନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ମୌନେୟ ଓ ପ୍ରାଧେୟ ଏପରି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ। ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମୁନି ଓ ପ୍ରାଧା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କର ଓ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଭୀମସେନ, ଉଗ୍ରସେନ, ସୁପର୍ଣ୍ଣ, ବରୁଣ, ଗୋପତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟବତ୍ସା, ସତ୍ୟବାକ, ଅର୍କପର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରୟୁତ, ଭୀମ, ଚିତ୍ରରଥ, ଶାଳିଶିରା, ପର୍ଜନ୍ୟ, କଳି ଓ ନାରଦ। ଏହି 16 ଜଣ ଦେବ ଗନ୍ଧର୍ବ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୌନେୟ କୁହାଗଲା। ସିଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହିର୍ପୂର୍ଣ୍ଣାୟୁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ରତିଗୁଣ, ସୁପର୍ଣ୍ଣ, ବିଶ୍ୱାବସୁ, ସୁଚନ୍ଦ୍ର, ଭାନୁ, ଅତିବାହୁ, ହାହା, ହୁହୁ ଓ ତୁମ୍ବୁରୁ ଏଇ 14 ଜଣ ପ୍ରାଧାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧେୟ କୁହାଗଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାହା, ହୁହୁ, ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତୁମ୍ବୁରୁ ଓ ଚିତ୍ରରଥ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଚିତ୍ରରଥକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିପତି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଚିତ୍ରରଥ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏହାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ ଓ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ ଆଦି ପର୍ବ, ବାୟୁ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ରହିଛି। ସିଦ୍ଧ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ସିଦ୍ଧି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତଥା ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କହନ୍ତି। ଏପରି ହଜାର ହଜାର ସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ କପିଳ ସର୍ବପ୍ରଧାନ। ଭଗବାନ କପିଳ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର। ମହାଯୋଗୀ କନ୍ଦର୍ପ ମୁନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକଟ ହେବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଶ୍ରୀ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଅୟଂ ସିଦ୍ଧ ଗଣାଧୀଶଃ ସାକ୍ଷାଚାର୍ଯ୍ୟେ ସୁସମ୍ମତଃ ଲୋକେ କପିଳ ଇତ୍ୟାଖ୍ୟାଂ ଗନ୍ତାତେ କୀର୍ତିଧବର୍ଦ୍ଧନଃ। ଇଏ ସିଦ୍ଧ ଗଣଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ଓ ସାଂଖ୍ୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହୋଇ
तुमर कीर्ति बढ़ाइबे ओ संसार रे कपिल नाम रे प्रसिद्ध हेबे। ये स्वभावतः ही नित्य ज्ञान ऐश्वर्य धर्म और वैराग्य आदि गुण रे संपन्न अटंती। एमानंकर समस्कंद अन्य केही सिद्ध नाहांती। एमानंक ठारू आउ केही बड़ होई पारे कि? तेणु भगवान समस्त सिद्ध मानंक मध्यरे कपिल मुनि को निजर स्वरूप बोली कहिले। मूले विष्णु स्थितो नित्यं स्कंदे केशव एव च नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरि फले अच्युतो न स्कंदेह सर्व देव्यै समन्वितः स एव विष्णुद्रुम एव मृत्यु महात्मभि सेवित पुण्यमूल जस्याश्रेय पाप सहस्रहंता भवे नृणां काम दुघो गुणाढ्य। अशस्त्र मूलरे विष्णु गंडीरे केशव शाखा मानंकरे नारायण पत्ररे भगवान हरि ओ फलरे सबु देवता मानंक सह अच्युत सदा निवास करंती। एथिरे किछि भी संदेह नाही। यही वृक्ष मूर्तिमान श्री विष्णु स्वरूप महात्मा माने यही वृक्षर पुण्यमय मूल को सेवा करंती। यार गुणयुक्त ओ कामनादायक आश्रय मनुष्य मानंकर सहस्र पाप नाश करे। यह व्यतीत वैद्य ग्रंथ मानंकरे मध्य अशस्त्र विशेष महिमा अछि। यार पत्र फल छाली सबु रोगनाशक। रक्त विकार कफ बात पित्त दाह बमन शोथ अरुचि विषदोष काश विषम ज्वर हाकुटी छाती क्षत नासारोग विसर्प कृमि कुष्ठ चर्म व्रण अग्निदग्ध व्रण बागी आदि बहु रोग रे यार उपयोग हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। ओम उचे श्रव समस्वानां विद्धि मामृतो भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नारायण नराणां च नराधिपम्। मते अश्वमानंक मध्यरे अमृत सहित उत्पन्न होइतिबा उच्चैश्रवा श्रेष्ठ हस्ती मानंक मध्यरे ऐरावत मनुष्य मानंक मध्यरे राजा बोली जान। अश्वमानंक मध्यरे उच्चैश्रवा को निजर स्वरूप बोली कहवार अभिप्राय कौन? अमृत पाई समुद्र मंथन करने समय अमृत सह उच्चैश्रवा अश्व उत्पन्न होइथिले। एणु यहांकु 14टी रत्न मध्यरु गोटिए रत्न बोली गणा जाए एवं समस्त शंकर राजा बोली कहा जाए। तेणु यहांकु भगवान निजर स्वरूप बोली कहिसंती। गजेन्द्रंक मध्यरे ऐरावत को निजर स्वरूप बोली कहबार अभिप्राय कौन? गज अर्थ हाथी। अनेक हाथींक मध्यरे जे श्रेष्ठ ताहांकु गजेन्द्र कहंती। एपरि गजेन्द्रंक मध्यरे भी इंद्रंक बाहन ऐरावत सर्वश्रेष्ठ ओ गज जातिर राजा रूपे गण्य हुए। यार उत्पत्ति मध्य उच्चैश्रवा अश्वपरि समुद्र मंथन होइतिला। अतएव याको भगवान निजर स्वरूप बोली कहिचंती। मनुष्य मानंक मध्यरे निजर स्वरूप कहवार अभिप्राय कौन? शास्त्रोक्त लक्षण युक्त धर्म परायण राजा निज प्रजांकु पापरु निवृत्त करी धर्म रे प्रवृत्त करंती ओ समस्तंकु रक्षा करंती। तेणु
ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରାଜା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅପେକ୍ଷା ଏପରି ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ। ଏଣୁ ଭଗବାନ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ରାଜାଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଏଠାରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ନିଜ ସମୟର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିପତି ହୁଅନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଆପତ୍ତି କଣ? ଏହି ମନନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଜାପତି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିପତି କହିଥିଲେ। ଏହି କଥାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ଯଥା ମନୁଷ୍ୟାଣାମଧିପତି ଚକ୍ରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନରାଧିପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ।